Good afternoon, everyone. How are you today? I do hope you are in a good condition. Today you are going to study about a new topic. What is it? Look at these pictures. When you see these pictures, what things that come to your mind? Yes, maybe some of you can answer it. It is about procedure text atau teks prosedur. Tujuan pembelajaran dari teks prosedur ini adalah nantinya kalian akan mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. Berikutnya, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, prosedur lisan dan tulis. Terakhir, mampu menyusun teks prosedur lisan dan tulis dalam hal ini terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. You are going to study about the definition, structure, language features, and purpose. The definition of the procedure text is a text that instructs or explains how something works or how to do something. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang mengajarkan atau menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana mengerjakan sesuatu. Contohnya receipt, science experiment, electronic instruction, dan tips. Sekarang structure. Susunan teksnya bagaimana? The generic structure of procedure text. Ini Miss Mesta sudah singkat OMAS. O stands for objective, A stands for materials, S stands for steps. Tips itu adalah sebuah pilihan. Now we will discuss one by one. The objective. It is the goal or outcome of the activity. Ya, ini adalah goalnya, tujuannya mau ngebahas apa, atau mau mengajarkan apa, atau mau menjelaskan apa. Example, how to cook rice in a rice cooker. How to brush your teeth properly. Now, materials. It is the list and amount of things and materials required, not required for all procedure texts. Kalau materials itu biasanya bahan-bahannya apa saja, materinya apa saja, dan biasanya nggak semua prosedur teks menggunakan ini. Khususnya tips. Tetapi banyak juga yang menggunakannya. Lalu ada steps atau langkah-langkah. It is a series of instructions oriented to achieve the goal. Nah, ini ada tips di sini. It is an optional. It can be accessed or not. Tips contain the final command. Ini ada contohnya. How to brush your teeth properly. We call this objective atau goal, aimnya. You will need a soft toothbrush, toothpaste, water. We call these materials. What to do? Number 1, squeeze some toothpaste onto the brush. 2, add a little water. 3, gently brush each side of every tooth. 4, gently brush gums as well. 5, rinse your mouth with water. We call these steps. The last, brush your teeth after you eat and before you go to bed. Ini adalah tips sarannya, sebaiknya menggosok gigi itu setelah makan atau sebelum tidur. Now, language features. Unsur kebahasaan yang dipakai apa aja sih di dalam teks prosedur? Number 1, use simple present tense. Biasanya menggunakan imperatives and action verbs. Example, add a little water. Rinse your mouth with water. Nah, ini kata kerja pertama, ini disebutnya imperatif, kata kerja dasar. Tidak ada tambahan S atau IS, D atau id, ing. Nah, itu tidak ada, tetapi menggunakan kata kerja dasar atau verb base. Kemudian, action verbs itu adalah kata kerja tindakan. Di mana, ini contohnya, di mana kata kerja ini
menekankan apa yang dilakukan oleh subjek. Seperti itu. Next, use adverbial phrase. Ini menggunakan kata keterangan tambahan. Example, for 5 minutes, for 2 hours. Biasanya ini untuk menekankan verb kata kerja atau adjektif kata sifat, etc. Lalu ada lagi di sini, use adjectives to form noun phrases. Gunakan kata sifat untuk membentuk noun phrase. Example, a little water, a small circle, etc. Nah, little di sini adjektif, small di sini adjektif, dipakai untuk membentuk noun phrase. Noun phrase itu adalah gabungan beberapa kata menjadi satu kesatuan, tetapi di situ tidak ada subjek, tidak ada kata kerjanya. Baik, lalu terakhir adalah numbers to show the sequences. Example, 1, 2, 3, 4, 5, or first, second, third, etc. Atau at first, then, next, finally. Nah, itu adalah language features di dalam teks prosedur. Now, purpose, tujuannya apa sih? The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or how to make something. This text guides the reader by its information. Writing procedure text. Ini ada satu contoh, how to cook rice in a rice cooker. Materials, rice cooker, rice, bowl, water, rice spatula. How to use a rice cooker? Number 1, measure the correct amount of rice and place it in a bowl. Number 2, rinse the rice until the water turns clear. Step number 3, transfer the rice from the bowl to the inner pan of your rice cooker. You can also use a reusable rice napkin to make your cleanup afterwards easier. Step number 4, add water to the rice cooker pan. Number 5, place the pan inside your rice cooker and close the top. You can also add any spices, oil or butter at this step. Number 6, plug in your rice cooker and turn the cooker on. Most cookers have a light on the front that indicates when the unit is on. Step number 7. When your rice has finished cooking, the cooker will notify you by turning off the light, flipping the switch up, or making a sound. After your rice has finished cooking, let it rest for at least 15 minutes in the keep warm mode before serving. This will let any excess moisture evaporate and allow your rice to fully absorb the water. The last step, use plastic serving utensils or rice paddles to serve your rice. Nah, itu adalah contoh terakhir dari teks prosedur. Kalau terkait yang contoh kedua ini pastinya adalah terkait penggunaan teknologi. Nah, demikianlah penjelasan tentang prosedur teks. Semoga kalian semuanya bisa mengerti dan memahaminya. That's all for today. Thank you for your attention. See you next time.